आसन जीवा आदिवासी मेला 2023 बुलिया को जीवा आसन भीतर कौन अच्छी देखिया। कर दे बुले आदिवासी मेला कर दे बुले आदिवासी मेला देखिलुनी हां देखुची तो चारियाडे लोक खाली लोक देखु एगुड़ा कौन कौन मिलूँ देख हलदी हलदी सब मिलूँ गोलमरीच कौन नबू कौन नबू पापड़ नड़
झाड़ू फाड़ू आसला झाड़ू ମାନେ ଗୋଟା କୋଳଥ ମସଲା ନୁହଁ ଗୋଟା କୋଳଥ ଯେଟା ପୁରା ଧଳା ଇଏ ଧଳା ଏଟା ମା ଭିଡି ବଡି ମସଲା ଫଳା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ସୋଡା 120 ଟଙ୍କା ଆପଣ କଣ ଖାଇଦେଇ ଖାଇବେ ନା ଇଏ କରି ଖାଇବେ ମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଇଏ ଛତୁ ହବନି ଝିଅ ମାଉସୀ ଆଉ କଣ ଭଲଟେ ଦଉନ पूरा 400 तापर रिबोट का करिए से जो कुसुम तेल मिलूँ आणुनु हाँ देख पचार दे कुसुम तेल कौन ठंडा जर हेल्ले कौन कौन पादर मार देख टी जा तू आई आदिवासी मेला बुलिया देखुनु जिनस नहीं जाऊनु कौन हसुच सेपट से पचार पचार मुल्तानी माटी कौन ना कौन ना करंदे तेल
ଆସିଛନ୍ତି ରେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ନବା आदिवासी मेला बुलुचु आम देखु केते प्रकार जिनस पड़ी सब आदिवासी जिनस केते साजसजा होती बढ़िया भाव देखु और आगू बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी देखा दुकान 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 केते भेराइटी मालकानगिरी कौ जिला नवरंगपुर बालेश्वर तेंतुली आचार नबू आचार नु कोली आचार तेंतुली आचार नबू हाँ नवाई आज ना खाली एमती फटो उठाऊ कौन कौन करिया देखा बुलुची नेले नेबे न नेले नहीं वाह बैग बैग नौनु हाँ बैगटा नौनु ये ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେହି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏପରି ହେଉଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମାଠିଆର ଆସି ଅଷ୍ଟମ ଭାଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗଣ୍ଡ ନବୀନ ଭାଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମାଂସ ଭାଗ ସରିବା ପରେ ଭାଇମାନେ ମାଠିଆର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ବେଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 7 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି 7 ଭାଇମାନେ 7 ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ आसुनु मुझे फेरिक आइली तो नबुनु फेर कौन कौन नबु लेखाई तो देखुन 50 टका कौन करूँ नहीं भल ना
ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଘର। ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଉଠେଇ ଇସ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। अरे ना तेरे चला है जितना चला कहाँ लगना है। हाँ भाई राघव पोखरी पूरा सेट आनी माछ छड़ा है माछ छड़ा है खाली अच्छी टमाटर गछ लंका गछ टमाटर टमाटर देख कदली
ଏହି ଆବେଶନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୂତ୍ରରେ ଏକ ଅଭିଶାପ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଆମେ ମୁଦୁନି ପଡ଼ାଗଲେ ସେ କଥା ଶୁଣିବା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର, ମାଳି ଏବଂ ସୂତା ଘର ନେଉଥିବା ପୂର୍ବରୁ କିଣିବେ। फास्ट नहीं सकते